अच्छा रागन सारा दिन दे सारा दिन दे अस्सलाम वालेकुम আচ্ছা তা খায়া কেন আমরা সিএনজিতে চলে আসি ভাই ইসলাম সম্মানিত অতিথিবৃন্দ আলাহি সালাম আসসালাম আসসালামু আসসালাম আসসালামু আসসালামু আসসালাম দয়াল বাবা সারাগে সিজতি আলাহি সালাম আসসালাম 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 এইটুকু দিয়ে দেন মোহাম্মদ মোহাম্মদ মুস্তাফা নূরুন আলা নূর হাবিবে কিবরিয়া নূরুন আলা নূর সালাতুল্লাহ আলাইকা ইয়া রাসূল সালাম আলাইকা ইয়া হাবিব সালাম আলাইকা সালাওয়াতুল্লাহ আলাইকা সাইয়্যিদু সরদারে আলম মনে সো ধমকারে আলম মালিক মুক্তারে আলম রনকে বাজা রে আলম ইয়া নবী সালাম আলাইকা ইয়া রাসূল সালাম আলাইকা ইয়া হাবিব সালাম আলাইকা সালাওয়াতুল্লাহ মখজানে আসরা সাল্লাল্লাহু আলা সাইয়্যিদিনা মুহাম্মদ ওয়া আলিহি ওয়া সাল্লাম সাল্লাল্লাহু আলা সাইয়্যিদিনা মুহাম্মদ ওয়া আলিহি ওয়া साल्लाम इब्राहिम आदम बल्किया की वास्ते या इलाही रख हमेशा हमको राहे रास्ते पर खाजई बदरुद्दीन हुज़ैफा हमारे शाह की वास्ते या इलाही हो तेरा फजल करम हम पर मुदम शामिनुद्दीन हुवैरा बसरिया की वास्ते या इलाही फजल से कर दिल में नूर दिल मेरा खाजे हाजी शरीफ जंदना के वास्ते या इलाही इश्क से तेरे मुझे ममू कर खाजे उस्मान हरुनी वका के वास्ते या इलाही राज पे नहा मज पे मकसूब कर खाजा मोइनुद्दीन सिश्ती पे शुमा की वास्ते या इलाही दूर कर दिल से मेरे तू हिजाब खाजे बख्तियारों का के बेनुआ की वास्ते या इलाही शौक दे उल्फत का अपनी शुभ शाम शाह फरीदुद्दीन शकरगंज फरसा की वास्ते या इलाही दे बाजू मितु अपनी मुदाम शान निजामुद्दीन साहिब औलिया की वास्ते या इलाही कर इनायत हमको राहे मुस्तकीम शाह नसीरुद्दीन चिरागे दहलिया की वास्ते
या इलाही कर नवाज हजराही फजले करम खजा बंदा नवाज उस परसा की वास्ते या इलाही तू जमाल अपना देखा हम पर मुदम शाह जमालुद्दीन साहिब गरबिया की वास्ते या इलाही मगफिरा दर से तू अपनी ना उम्मीद खाज़ा मीरा नौजिशा मुक्तदा के वास्ते या इलाही आशिक सदक बना अपना मुझे खाज़ा बुरहानुद्दीशा औलिया की वास्ते या इलाही तू बशीरत बातिनी कर दिया था शामीनुद्दीन अली मर्दे खुदा के वास्ते या इलाही तू छोड़ा दे उल्फते दुनिया दो खाज़ा बाबा शाह हुसैनी पेशवा की वास्ते या इलाही नाम तेरा नक्श कर दिल पर मेरी खाजे पीर हुसैनी बादशाह की वास्ते या इलाही कर मुझे मज्जुब अपने दीदे का शाहजलालुद्दीन हुसैनी बेरिया की वास्ते या इलाही हो मदद करो माबिन हरदमा शामुद्दीन शर्मा सुदा की वास्ते या इलाही दे पिला हमको शराब पेश करो अब्दुल्ला हुसैनी बा खुदा की वास्ते या इलाही सिर्र पासे हमें आगाह कर शाह बाबा फजल रहमान चिश्ती रहनुमा की वास्ते या इलाही इस्तजिब हाजतवा अब्दे जलील शाह पीर अब्दुल कादिर बेदला की वास्ते बगैर दावे बलाई फताद कश्ती जयफानोस कश्तारात बुस्ती बहक के हजरत खाजा उस्मान हरूनी मदद कुनिया गरीब नवाज मोइनुद्दीन चिश्ती बगैर दावे बलाई फताद कश्ती जयफानोस कश्तारात बुस्ती बहक के हजरत खाजा उस्मान हरूनी मदद कुनिया गरीब नवाज मोइनुद्दीन चिश्ती मदद कुनिया बाबा शाह चिश्ती मदद कुनिया बाबा शाह पीर चिश्ती मदद कुनिया बाबा चिराग चिश्ती मदद कुनिया बाबा डॉक्टर असरुल चिश्ती मदद कुनिया बाबा जहूरुल चिश्ती मदद कुनिया बाबा तबीउल चिश्ती या रहमान रहीम या रहमतल लिल आलमीन या रहमतल लिल आलमीन या रहमतल लिल आलमीन या खाजा गरीब नवाज या बाबा शाह पीर আমরা আপনার দরবারে আপনার চরণে মাথা রেখেছি গরিব নওয়াজ আপনি ছাড়া আমাদের আর কেউ নাই এই কঠিন সময়ের মাঝে ইয়া গরিব নওয়াজ আপনার সন্তানগণ আপনার ব্যথা আপনার ভালোবাসা বুকে নিয়ে আপনাকে ডাকার জন্য হাজির হয়েছে ইয়া গরিব নওয়াজ আপনি আমাদেরকে কবুল করে নেন ইয়া বাবা শাহপীর ইয়া বাবা চিরাগী আমরা কঠিন এক মুসিবতের মধ্যে আমাদের ব্যথা আপনি বুঝেছেন আর কেউ নেই আমরা আপনাকে মাথা দিয়েছি ইমান দিয়েছি ইয়া গরিব নওয়াজ আপনি আপনার সন্তানদেরকে কবুল করবেন ইয়া গরিব নওয়াজ আপনি আমাদেরকে এই দুনিয়ার বালা মুসিবত থেকে আপনি ছাড়া আমাদের আর আপন কেউ নাই ইয়া গরিব নওয়াজ তোমারে পুজিয়া খাজা কাপিয়ার গলে হাসিতে হাসিতে যাব আর শরীফ মিনতি করি গো বাবা সদনে তোমারি কুরবান হোক প্রাণ চরণে তোমার ইয়া বাবা সেরাগি ইয়া বাবা সেরাগি ইয়া বাবা সেরাগি ইয়া বাবা সেরাগি ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة وقنا عذاب النار صلى الله عليه وسلم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا مقصد ما ترجاء خدا عرفان عشق کے شتاق سبحان ربك رب العزة عما يصفون السلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بحق لا إله إلا الله মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ আল্লাহ
কি করে না কেন ওই যে ভিডিও আসলে মাঝে বের করে থাকলে দেখো হেভি না কলেজ দিন দিছে সাইফুলকে কাটতে না সাইফুলকে কাকালন আমেলন স্যার আমরা লিখে নেব বলবেন মামা লম নাম না ये जो साहब ले गए ये से भूल ले तो रोबे आमेलन ना আমরা পাইছেন না इसे नहीं वैसे है तिंजिया देखो वो काला मास से काला मास इमे चले जाए बोले দুটো বের जी जी बोले विजय का दौर ধরো এটা দিয়ে দাও এটা দিয়ে দাও এটা পেয়ে দিই চলে দাও मेरा रिगे हो गया দাও আর কি কই পার मेरी गति दी লাভেন এগুলোর গাড়ি তুলে দেবে ভাই আপনি গুলোকে দেখো মাস্টার স্যার टाइम मिले तो खाना दी सकते ওই মহিলা ফেনির গুণের খাবার দিয়ে লাও বাসনের খাবার দিয়ে লাও अच्छा हमारा करके মহিলা গুণের ফেনির বাসনের খাবার দিয়ে ए साइन